5 minutes na lang, mag-end na ako. O, diba? Yabang nyo. Nakapag ano, kasi may ano na siya, passport na rin siya eh. Ba't parang kupas-kupas? Tingnan mo, ganyan ba talaga yan? May parang kupas-kupas yung rain araw niya. Ayun o, yung rain. Picture lang yan. Hindi siguro. Pinexian na lang siguro. Kasi ang haba eh. Natakot yung akin, mariulat sa kumbili. Как бы сейчас все с замиранием ждут результаты. Они плакали, вообще так поставили молодцы. Она вот так говорит, мама, белая, я к этому готовилась. Плачет прям это. Я же тебе фото скинула, почитай, там интересно очень. So, naman ATM ko. 1 month close account pag di nalagyan laman. Baka naman. Lagyan daw na laman. Mako-close daw yung account. Pag 1 month na hindi nalagyan. Oo, ewan ko dito. Ganyan din yung sa akin na nag-open account ako. Ang daan din. Di naman, mga 500 yung nag-open account ako. Dahil Pilipina. Hindi kayo makasuglat din. Kapag estudyante, yung anak mo rin gano'n 100. Ano nga, kailangan mo lagyan eh. Hi sis Aymira! Nagalaw shoutout, yes. 3 minutes na lang mag-end na ako. Happy weekend to all. Happy weekend decide, yes. Aymira, salamat sa pagpasyan. Malapit na rin ako mag-end. Ah, ito pala. Tignan mo, baka naman, makawawa naman ATM ko ha. 1 month na close account pag di nalagyan laman. Ano ba yan siya? Ano nangyari? Ayan na guys, mag-end na ako. 2 minutes na lang. Wala, nandyan lang yan. Nag-ano. Aim! Pa 30 minutes ko lang. Busy Saturday, dumaan lang, nagpaharang. Salamat, Mira. Ako din busy. Nasa labas nga rin. Maya konti uwi na rin. May dadaanan pa kami. Punta kami ng dermatologist. Magpapaano kay Vicky Bello si si Mayor. Kung may pag-asa pa. O dasal na lang. Daanin sa dasal. Kung may pag-asa pa yung mukha. Ipapadala niya yung mukha niya.